Kamu ya. Wah, anak tadi. Nah. Anu kita mau gini kan, anu sih apa gue? Serum. Sudah baik kan serum. Iya. Oh my god. Apa? Oh my yakin gue. Oh my god. Apa ngomong nak keluar serum di. Yakin mana? Oli ora ibake. Oli. Dek. Oh. Gila. Ibu. Nyong mancing ya. Pakai dialami dia pakai. Pakai apa? Pakai gendeng. 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 Kamu kenapa dengan oli-oli dia? Tunggu pak. Umur apa? Sarek. Nanti lebih set. Oli murahnya kan. Jadi nyembok oli. Tomat kami jabang bayi, tomat kami jabang bayi, tomat kami jabang bayi, tomat kami jabang bayi, jabang bayi, pasti cara lian deh, cara lian, masih gara orang lian, oh iya cara, jabang, tomat, kami jabang bayi, mit, tomat, kami jabang bayi. Mit, tomat, kamit, jabang, bayi. Mit, tomat, kamit, jabang, bayi. Olian ngabur. Oh bayi. Yang bayi kan olian. Bayi ini siapa gak? Ya bayi ini lah. Ayo. Oke, saya sampai deh. Minta ninyo. Oh bapak ayo. Oh bapak. Udah mancing. Ayo rasa suwen. Yo, nisu kok. Saya lalu. Ya, wis kok. Mancing aja gue kayak gue cepet sih. Main lunga. Enggak sih. Telepon gue aja. Sudah aku nyemplung udah lama enggak? Ani bak gimik dia. Apa ibak? Iya miki ibak kana. Jadi coba kita kawan digina. Kayak paling nongko kesini jabang bayi. Orang semua orang wit teraman karena dulu jabang jadi otak orang yang nongko. Bandung kok tak bilang jabangnya bayi. Iya kan oli, apa lah? Aku bener-bener asem. Sudah larang lagi gue. Makan his sudah larang biar kena kesana bu. Kopi satu korak. Insan habis. Larangnya ini ya. Kok? Ya, sana korak ya. Ampun Pak. Bukan nenek percaya. Bukan satu. Jangan anak-anak keluar. Kalau bucah dak sarani bela. Sama sing pingsan dia. Jangan payung. Kita ke payung.
Tangi. Sedikit malah. Kok mancing nang kolamku kayak? Hah? Lambene ikuin. Tangi. Menyak. Aku sing mancing nang kolamku kowe. Tak hukum kowe. Sana, boleh. Boleh. Ngusir kok. Gak tak mancing gak.